We have to grow and mature into that name that we've been given. The name of Christ or Christian literally means to be Christ-like. The condition of the church, they're going to be haters of good, haters of God. They're going to love pleasure. They're going to be proud and disobedient and arrogant and abusive. He says, but you, pero tú, you followed my example. You followed my teaching. 2 Timothy 3:14-17. Paul writing to Timothy, you, however, continue in the things that you have learned and become convinced of, knowing from whom you learned them. And from childhood you have known the sacred writings which are able to make you wise in your wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. ¿Cómo dice? Filipenses 1 Timoteo 3 del 14 al 17 dice así, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. Thank you, Jesus. So, a few weeks ago, I started a series called How To. Empecé una serie llamada ¿Cómo? ¿Verdad? Algunos de los temas que ya compartimos fue cómo adorar. A couple of weeks ago, I shared on how to worship. The other topics that we're studying now and going into are how to study God's Word, cómo estudiar la palabra de Dios, how to pray, cómo orar, how to serve, cómo servir, and how to be good stewards. Last week I shared that these are very important principles. La semana pasada compartí que estos son principios bien importantes, ¿no? Estos temas que compartí, vamos a estar compartiendo, son principios bien importantes para crecer, ¿no? Como cristianos, para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. And these topics, you know, how to worship, how to study God's Word, how to pray, how to serve, how to be good stewards. These are very important principles that help us to grow into the character of Jesus Christ. And this should be the goal, ¿no? Of every Christian, of every believer. Este debe ser la meta de todo creyente y todo cristiano, es crecer y madurar, ¿no? Al carácter de Jesucristo. To grow and to mature, to be more like Christ. Because that's what we are. That's what we're called. Es lo que somos, ¿no? Así se nos llama. Cristianos es el nombre que se nos ha dado. Christians is the name that we've been given. And I was thinking about that. Estaba pensando acerca de eso, ¿no? Acerca del nombre que Dios nos ha dado, ¿no? You know, in terms of the name that we've been given by God as Christians. And I was thinking about how early Native Americans would name their children. Y estaba pensando cómo los indios, ¿no? Ya, le daban sus nombres a sus niños. They wouldn't name a child. Usually, our child is born, and by the time, you know, we leave the hospital, we've already signed a certificate. We got their name out there, ¿no? Para cuando nosotros tenemos un niño, una niña, y salemos del hospital, ya le dimos un nombre. Muchas veces, antes de que nacen, si sabemos si es niñita o niñito, varoncito, hembrita, ya tenemos el nombre de ese bebé o de esa bebé. Entonces, los niños no eran así. Native Americans wouldn't name their children at birth. They would observe their children. Ellos observaban a sus niños, ¿no? El carácter, la disposición de ese niño o de esa niña, ¿no? La personalidad. And a Native American would first observe their children, their characteristics, their disposition, their personality. They would see what kind of a child they were, and then they would give them a name according to that disposition, right?
If a child was not very active, si un niño no era muy activo, era medio calmadito, y no muy activo, not very active, would sit around, not very active at all, they would name him Sitting Bull. Sitting Bull. Todos sentados, ¿verdad? Porque era calmaditos, ahí sentadito, no se movía mucho, Sitting Bull. Right? They would name them according to their personality and to their character. If a child was very grumpy and kind of always bothered, they would name him Angry Bear. That's Angry Bear. It says, what's a bear? Oso enojado, ¿verdad? Y siempre enojadito, y ese tipo de posición le daban el nombre oso enojado. Si un niño no dormía en la noche, because a lot of kids are born with their sleep turned around. Hay muchos niños que nacen con el sueño volteado, y no duermen en la noche. They would call that baby Rising Moon. ¿Cómo se dice Rising Moon? Ascendiendo, ¿no? O sea, something like that. Huh? Right? If a child was hyperactive, right? And that's been my experience mostly. Si un niño era hiperactivo, they give him a name like Lightning Strikes, ¿no? ¿Cómo se dice Lightning Strikes? Relámpago, ¿no? Algo así. So observaban, ¿verdad? Las características. Now looking back at your children and kind of their personality and disposition, what would have been your Native American name for this? No comments. Amen. What's that? Jedi would be talks to the wind. Talks to the wind. All right, that's true. Talks too much. Right? If a child talks a lot, talks to the wind. Right? That's a good one, man. Lost in the clouds. Yeah. Lost in the clouds. Always all over the place. ¿Quién sabe se nos desapareció? Amen. Especially if you've ever been to the zoo, you take your eyes off of them for 5 seconds and they're somewhere else, man. Lost in the clouds. That's good. Well, on the other hand, we as believers, we've been given a name that we have to grow into. Nosotros, al opuesto, ¿no? A nosotros se nos ha dado un nombre que tenemos que, ¿verdad?, crecer o llegar a ese nombre. Si me entiende, si se me entiende eso, si se entiende eso, ¿no? Se nos ha dado un nombre y nosotros tenemos que madurar para poder llegar a la expectativa de ese nombre. And we have to grow and mature into that name that we've been given. The name of Christ or Christian literally means to be Christ-like. El nombre que se nos ha dado a nosotros de cristianos literalmente quiere decir como Cristo. So we have to grow into that. If you examine yourself and you say, well, man, I'm not like Jesus, man, I'm not like Christ. If you see some of Christ's characteristics and I compare them to my own, I'm very far from that. Si nosotros decimos, bueno, pues, estas son las características de Cristo y yo estoy lejos de eso. Entonces, el deseo de nosotros debe de ser de crecer y madurar para poder llegar a eso. Aunque quizás nunca lleguemos totalmente aquí en esta vida. Even though in this life we might never fully attain all of Christ's characteristics, that should be our goal. Aunque nunca lleguemos a eso, ¿no? De todos modos, eso debe de ser nuestra meta, ¿no? De llegar a ser como Cristo. Pero hay muchos que tienen la actitud, bueno, pues es que así soy. And a lot of people have that attitude, well, it's just the way I am. This is who I am. What you see is what you get. And no one's going to change me. Lo que ves es lo que, ¿me entiendes? Así soy y nadie me va a cambiar. Right? And how many people do you know that are like that? ¿Cuántos conocen a gente que son así? ¿Verdad? Los conociste hace 20 años y los ves el día de hoy y no han cambiado absolutamente nada. Hablan igual, se comportan igual, piensan igual, actúan igual. They're the same. There's no change.
Y muchos conocemos personas, and a lot of us, we know people that we've known for 20 years, and you meet them today, you see them today, maybe you haven't seen them in a long time, but you meet up with them and they're the same person. They talk the same, they think the same, they act the same, they're the same. On the other hand, we should constantly be being transformed. Nosotros, al contrario, deberemos de constantemente ser siendo transformados. Debemos de constantemente madurar. Una madurez espiritual is what we call spiritual maturity. We're meant to grow and to develop into the character of Christ. Nosotros deberemos de crecer y madurar, ¿no?, al carácter de Cristo. Look at Ephesians chapter 4, verse 13 through 15. Ephesians chapter 4, verse 13 through 15. And again, Paul, writing to the church at Ephesus, he writes this: until we all attain to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God. Look at what it says there. To a mature man, to the measure of the stature, look at this, of the fullness of Christ. And here's the purpose of that. So that we're no longer to be children, tossed to and fro by waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful scheming. Verse 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, even Christ. ¿Cómo dice, Greg? Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way or in every aspect into Him who is the head, even Christ. And that's what this series is meant to do. Y esta serie es para ese propósito. They're principles, ¿no? Estos son principios que nos ayudan a madurar al carácter de Jesucristo, para que podamos ser esas personas que Dios quiere que seamos. And these principles, the series that we're going into is exactly for that purpose, to help us grow and mature into the character of Christ, so that we can be the people that God wants us to be. We're not all meant to be the same. No todos vamos a ser igual, no es como Dios lo diseñó, pero cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. But each of us has a God-given plan and purpose. I love that song that we were singing, ¿no? El canto que estábamos cantando, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu voluntad para mí. God's will is perfect for each and every one of us. We just have to grow into it. Solamente tenemos que crecer a ese lugar donde Él puede desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. So this is for everyone. This is para todos. And I started with how to worship. Empecé hace unas semanas de cómo adorar y aprendimos que adoración no es cantar, no se trata de la música. I shared that worship is not about singing, it's not about the music, it's about how we live our lives. Se trata de cómo vivemos nuestras vidas, ¿no? La semana pasada, antepasada, perdón, empecé en cómo estudiar la palabra de Dios. 2 weeks ago I started on how to study God's Word. This is very important. I didn't get to finish it, so today I want to continue on that subject. No alcancé a terminar, hoy quiero seguir en ese tema. So last Sunday I preached on how God encourages Timothy to continue in the things that he's learned. La semana pasada compartí, o antepasada compartí de cómo Pablo anima a Timoteo, ¿no?, a seguir en las cosas que él ha aprendido, las cosas de las cuales él está convencido y de quién las aprendió, and who he learned those things from. We learned that Timothy's grandmother and mother taught him about the things of God at a very young age. Aprendimos de que la abuelita y la mamá de Timoteo le enseñaron acerca de las cosas de Dios de una temprana edad. Aprendió las escrituras. He learned the scriptures.
We also learned that Paul reminds Timothy that from his youth he was taught the scriptures. Aprendimos también desde que su niñez, ¿verdad? Pablo recuerda a Timoteo desde que su niñez él estuvo expuesto a las escrituras. And that teaches us that we should teach our kids at a young age the Word of God. The third thing Paul tells Timothy is that the scriptures are able to make him wise unto salvation. La tercera cosa que Pablo le dice a Timoteo es que las escrituras lo hacen sabio para la salvación. In other words, it's the Word of God that makes us wise. I shared that people are very intelligent nowadays. Compartir de que la gente hoy en día son muy inteligentes, but foolish in many sense. Pero, ¿verdad? Insensatos en muchas cosas. True wisdom comes through the fear of God, through the knowledge of His Word. La sabiduría viene a través del conocimiento de Dios, el temor de Dios y el conocimiento de su palabra. Entonces Pablo recuerda a Timoteo de que desde muy pequeño él fue expuesto, se les enseñó la palabra de Dios. He was taught the Word of God from a very young age. And fourthly, Paul tells Timothy that we have to study to show ourselves approved by God. La cuarta cosa que Pablo le dice a Timoteo es que tenemos que estudiar para enseñarnos aprobados por Dios, ¿no? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timothy 2:15. The Word of God reads, be diligent. My version says, be diligent to present yourselves approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. And King James says like this, study to show yourself approved of God, a workman who needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Como dice en español. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. I like the way the King James said. Me gusta como dice la versión King James porque dice que tenemos que estudiar para presentarnos aprobados por Dios. And it says, study to show yourself approved by God. We have to study God's Word. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y muchos de nosotros no nos gusta estudiar. And now, I'm going to tell you the truth. I was one of those people. Yo era una de esas personas, no me gustaba estudiar. En la escuela yo no estudiaba, no? I didn't study in school. I noticed a shift when I came to the things of God, pero noté un cambio cuando vine a las cosas de Dios. Yo quería conocer de aquel hombre que había transformado mi vida. I wanted to know about that person who had transformed my life. Amen. I had a hunger for the Word of God, and it's a hunger that persists to this day. Me entró un hambre por la palabra de Dios. Y eso es algo que, verdad, hasta el día de hoy me encanta estudiar, me encanta aprender, ¿no? So, I want to continue in 2 Timothy chapter 3. Quiero seguir en 2 de Timoteo, capítulo 3, en este día, ¿no? Voy a leer del versículo 1 al 13. I'm going to read verses 1 through 13, and I'm going to ask you to follow along with me. Si lo tienen en español, siga conmigo, ¿no? Y vamos a llegar a donde quiero seguir el día de hoy. And this gives us a little bit of background as to what Paul was telling Timothy in chapter 3. Esto nos da un poquito de antecedente, ¿no? A lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo en segunda de Timoteo en este libro. And he says this, starting in verse 1, but understand this, that in the last days will come difficult times. Lee el versículo 1, Greg. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. He was telling Timothy about the last days. Le estaba advirtiendo a Timoteo acerca de los últimos días. Entonces comienza ¿verdad? Dar una, he begins to tell Timothy all the things that he was going to see. Le comienza a compartir a Timoteo todas las cosas que íbamos a ver en los últimos días. Verse 2, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant,
abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, and it continues, heartless, unappeasable, slanderers, without self-control, brutal, not loving good. Verse 4, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Versículo 5, having an appearance of godliness, but denying its power. Versículo 5, ¿cómo dice Greg? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Avoid such people. Verse 6, for among them are those who creep into households and capture weak women burdened with sins and lead astray and led astray by various passions. Look at verse 7. Always learning, but never able to arrive to the knowledge of the truth. ¿Cómo dice el versículo 7, Greg? Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Verse 8, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth. Men corrupted in their mind and disqualified regarding the faith. But they do not get very far, for their folly will be plain to all, as was with those two men. Verse 10, you, however, follow my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me in Antioch and Iconium and in Lystra, which persecutions I endured, yet from all of them the Lord rescued me. Indeed, all those who desire to live a godly life in Christ will be persecuted. Look at verse 13. While evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. Amen. Lee desde el versículo 10 al 13, por favor. Dice así, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué dice ahí? Todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, ¿serán qué? Padecerán persecución. Todos vamos we're all going to go through those things. Lee 13. El 13 dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. So here Paul tells Timothy some of the things that he would see in the last days. Aquí Pablo le comparte a Timoteo algunas características, ¿no?, de los últimos días. Vendrán tiempos difíciles, versículo 2, amadores de sí mismos, amadores del dinero, orgullosos, arrogantes, abusivos, desobedientes a los padres, ingratos, impiadosos, sin corazón, implacables, ¿verdad? Todas estas cosas, sin control, sin dominio propio, brutos, no amando lo bueno. ¿Qué más? Versículo 4, ¿qué dice Greg? Versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. And it's interesting that here Paul was not describing the world with these things. Aquí lo interesante es que Pablo no estaba describiendo la condición del mundo en estos versículos. When he talks about, lovers of self, proud, arrogant, lovers of money, abusive, disobedient, he wasn't talking about the mundo. Él no estaba hablando del mundo. Desobedientes y arrogantes, amadores del dinero, los placeres. No estaba hablando de las cosas del mundo, porque estas cosas siempre se han visto en el mundo. Because these things have always been seen in worldly people and in the things of the world. He was talking about that in the last days, this was going to be the condition of the church. Él hablaba que en los últimos días, esta iba a ser la condición de la iglesia. O sea que ya no iba a haber
distinción entre la iglesia y el mundo. He was saying that there was no longer going to be a difference between the church and the world. It was going to be like the same thing. And that was an indication of the last times. Y eso iba a ser una indicación, ¿no?, de los últimos tiempos. Verse 5 says, they have an appearance of godliness, but they deny the power thereof. Avoid such people. Como dice el 5, Greg. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se dice. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir apariencia de piedad? What does that mean? An appearance of godliness. Anybody? What does that mean? An appearance of godliness. Dice que son buenos, Que por afuera hay una apariencia. That on the outward there is an appearance. There's a how can you say that? It looks good on the outside. Que por afuera se mira bien. Oh, esa persona es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. hipócrita. Right? En apariencia, in appearance. But the Bible says they deny the power thereof. Pero niegan la, ¿cómo dice Greg? Eficacia. La eficacia de ella. El poder, niegan el poder de Dios en sus vidas. No Holy Spirit. No hay Espíritu Santo. No hay una verdadera piedad en sus vidas. There's no true holiness. They'll go through the motions. They go through the motions, but inside it's empty. Por afuera se mira bien bonito, pero está vacío. Por adentro no hay poder de Dios. So Pablo estaba hablando acerca de la condición, es espantoso, ¿no? Acerca de la condición de la iglesia. So it's scary, but Paul was talking about the condition of the church. Look at verse 7 one more time. Always learning, but never arriving at a knowledge of the truth. En el versículo 7, Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. in my time, I have met people who it's scary how much they know the Word of God. I mean, a mí me cuesta estudiar, ¿verdad? Yo he conocido personas en mi tiempo, ¿no?, que es espantoso lo que saben acerca de la palabra de Dios. Tienen versículos y aún capítulos enteros de la palabra de Dios memorizados. It's incredible. I met a person who could quote all the book of Galatians, word for word, like they had it memorized, a whole book of the Bible. Todo un libro de la Biblia, el libro de Gálatas lo tenían memorizado, lo podían recitar, ¿no? Yo quisiera tener esa habilidad de, ¿verdad? No sé si es todas las drogas que consumí. I don't know if it was all the drugs I did, but I can't remember what happened yesterday. Well, maybe I can. But I don't have that gift to memorize it, and you know, it costs me to study, me cuesta estudiar. Yo no tengo la habilidad de memorizar esas cosas, ¿no? Pero es espantoso. Y dice eso que siempre aprendiendo. And the Bible says that they're constantly learning, but they never arrive to the knowledge of the truth. Pero nunca llegan a la verdad. Y Pablo estaba diciéndole a Timoteo, esta va a ser la condición de la iglesia en los últimos días. This is going to be the condition of the church in the last days. And we need to be careful with this. Tenemos que tener cuidado, ¿no? That we make sure that we're growing in our faith, que estamos creciendo, madurando, desarrollando nuestra fe. Look at verse 10. Mire lo que dice el versículo 10, y 11. It says, you, however, right? And after he shares all the junk that's going to go on in the last days, después de compartir todo el mundero que vamos a ver en los últimos días, se dirige a Timoteo, but you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me in Antioch, in Iconium, and Lystra, which persecutions I endure, yet from them all the Lord rescued me. ¿Cómo dice? Verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. So, ¿qué le estaba diciendo a Timoteo? ¿Verdad? Esta va a ser la condición de la iglesia. This is going to be the condition of the church. They're going to be haters of good, haters of God. They're going to love pleasure. They're going to be proud and disobedient and arrogant and abusive. And they're going to be all these things. He says, but you, pero tú. ¿Qué le dice Greg? Tú. ¿Haz qué? You followed my example. You followed my teaching. My conduct, my aim in life, my faith, you followed, you obeyed, tú obedeciste, tomaste mi ejemplo, seguiste mi ejemplo. You told Timothy, you've done well. You followed the way I live my faith. Has seguido mi vida como he seguido la fe, no solamente en los tiempos buenos, not only in the good times, but also in my persecutions. No solamente en los tiempos buenos, cuando todo va bien, pero también en mis tiempos de persecución. And he reminds him, I went through some things. Yo pasé por algunas cosas en Antioquía, ¿no? En Iconio, en Listra, pasé por unas cosas, ¿no? I went through persecution in Antioch, in Iconium, and in Lystra, right? Which persecutions I endured. Y aguanté la vara, no tiré la toalla. Yet, from all of them, the Lord rescued me. De todas ellas, ¿no? El Señor me rescató. Entonces le dice el versículo 10 que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo van a pasar por persecución. In verse 12, Paul tells Timothy, indeed, right, all who desire to live a godly life in Christ will be persecuted. Todos van a pasar por problemas y todos van a pasar por persecución. Todos vamos a pasar por cosas. We're all going to go through things. We're all going to go through problems and hardship and persecution. Paul was telling Timothy, you know, when things like this come, don't be freaked out. Don't, you know, it's not something from another world. It's something it's life. Cuando vengan estas cosas a tu vida, no te ondees. No te salga de onda, no es cosa de otro mundo. Todos vamos a pasar por cosas así, especialmente aquellos que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Y Pablo le estaba diciendo, hey, todos pasamos por estas cosas. Pero mire lo que le dijo, pero de todas estas cosas el Señor me rescató. But when I went through all these things, Timothy, God rescued me. And that's the same promise that we have. That God is with us. We don't go through things alone. No pasamos por estas cosas solas. En el versículo 13, verse 13, while evil people, so it's talking about first the believer, everybody's going to go through persecution, but God is with us, right? Verse 13 says, while evil people and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Como dice el 13. 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. So dice que los malos hombres, ¿no? Engañarán, se van a ir de mal en peor, engañarán y serán engañados. They go from bad to worse. Evil people go from bad to worse. They deceive and also are being deceived. So Paul was telling Timothy that there would come impostors, y iban a venir impostores, ¿no? Aquellos que iban a querer engañar al pueblo de Dios, those who would try to deceive God's people. And things were going to go from bad to worse. And this is why it's so important for us to understand and study and know God's word. Y por eso es tan importante para nosotros de entender, estudiar la palabra de Dios, porque en los últimos días van a venir hombres malos que van a querer engañar al pueblo de Dios. And in the last days, impostors will come that would deceive even God's people. And that's why it's so important for us to learn God's word, to study God's word, to meditate on God's word, to live God's word. Look at 2 Timothy chapter 3, right there where we're at. Let's read verse 14 through 17.
And this is where we read last week, 2 weeks ago, I'm sorry. Y aquí es donde leímos hace 2 semanas. Este fue el versículo con los que empezamos, 2 de Timoteo 3, 14 al 17. 2 Timothy 3, 14 through 17. But as for you, and he shared all these things that would go on in the church. He said, but for you, continue in what you have learned, and firmly believe, knowing from whom you've learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Léelo, Greg. Verso 14. Pero persiste tú de lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. So this is where we stay. Nos quedamos en el versículo 16. All scripture is inspired by God. We didn't go into this last week. I want to finish this today. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God or the woman of God may be adequate and equipped for every good work. And the first thing that Paul tells Timothy here, la primera cosa que le dice Pablo a Timoteo aquí es que toda escritura es inspirada por Dios. All scripture is inspired by God. Now, when the Bible tells us that all scripture is inspired by God, it's telling us that all scripture in the Old Testament and in the New Testament comes to us by divine inspiration. Toda escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos llega a nosotros por inspiración divina, right? And I've heard people say, yo he oído gente decir, no, gente que estudia la palabra de Dios y según saben la palabra de Dios, dicen algo así, bueno pues, yo no estoy de acuerdo con Pablo en este versículo o en esta porción de escritura cuando dice esto, esto y esto. I'm not, I believe in the Word of God, but I don't agree with Paul where he says here in this portion of Scripture, where he says this, and that other. I don't agree with him. I don't agree with Peter. I don't agree with Luke or Mark or John or Matthew when they say this. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esto, con este versículo, con esta porción. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, ¿verdad?, lo que los escritores escribieron en esta porción. As if the writers, right, were writing of their own understanding. Como si los escritores de la Biblia estuvieran escribiendo de su propio entendimiento, ¿no? Yo no estoy de acuerdo donde dice esto. Yo no estoy de acuerdo con Pablo o con Mateo donde dicen esto, con Pedro, right? The Word of God tells us that all Scripture is inspired by God. La palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. And that those words, inspired by God, esas palabras, inspirada por Dios, ¿no? It comes to us from the Greek, viene a nosotros del griego. Es una palabra que se pronuncia theoneustos. Theoneustos. Theo or theos means God. La palabra theo o theos quiere decir Dios. Y neustos quiere decir respirado. And neustos means breathe. It means to breathe. Quiere decir respiro, ¿no? So, theoneustos quiere decir respiro de Dios. It means God breathed. And we get that word neustos, we see it in some of the words that we use today. Pneumatic jack. How many of you have heard of a pneumatic jack? Right? What does that mean? It's air, right? It's a jack that works through air, or pneumatic tools, ¿no? Herramientas neumáticas, ¿qué quiere decir? Que son herramientas que usan ¿qué? La tienes que conectar a una ¿qué? A una compresora, exactamente.
un rifle neumático. What does a pneumatic rifle mean? It's an air BB gun. It takes air. So that's where we get those words from. De ahí es donde nosotros agarramos eso de la palabra nustos. Theopneustos quiere decir respiro de Dios. It means God breathed. Theopneustos. And this teaches us that Scripture, the Word of God, is not something that comes from human understanding. Eso nos enseña, ¿no?, que la escritura no viene a nosotros por entendimiento humano, y eso es bien importante, ¿no?, que reconozcamos. Viene por inspiración de Dios. It comes through inspiration from God. Ven, ven. They breathe. Look at 2 Peter chapter 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20 y 21. 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21. And look at what it says. Look at what Peter writes to the church. But know this, first of all, ¿no? Como dice el principio del versículo 20, correct. Dice, entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. ¿Qué les estaba dando? Un principio, right? He was teaching them a principle, something of first importance. But know this, first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men, moved by the Holy Spirit, spoke from God. Léelo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amen. That's why whenever prophets would prophesy in the Old Testament, cuando los profetas profetizaban en el Antiguo Testamento, ¿cómo empezaban diciendo? How would they start? Thus saith the Lord. Así dice el Señor. En otras palabras, no eran palabras de ellos. It wasn't their words. As a matter of fact, a lot of times when God would give a prophet a message to give to the people, they didn't want to give that message. Cuando Dios le daba un mensaje, no al profeta, para que diese al pueblo, ellos no querían dar, tenían temor dar ese mensaje, ¿no? Por eso cuando venía un profeta, man, la gente se escondía. When people would see a prophet, man, because when a prophet came, you knew he was coming down with God's judgment, ¿no? Cuando se presentaba un profeta, híjole, viene el juicio de Dios, nos va a dar, man, nos va a dar palabra de Dios, ¿no? And because, but it wasn't their message. No era el mensaje de ellos, no eran los pensamientos de ellos. It wasn't their thoughts, it wasn't their ideas, no eran las ideas de ellos, no eran sus opiniones, it wasn't their opinions. Because its author, the author of God's word is God himself. El autor de la palabra de Dios no es Pedro, no es Mateo, Lucas, Marcos, Juan, no es Pablo, es Dios. Es el autor de la palabra de Dios. Los escritores simplemente eran plumas en las manos de Dios. Esto es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, right? Pablo, eran plumas. Ellos estaban poniendo, no, la tinta al papel. They were putting ink to paper, but the one writing really was God. Dios era el autor, Dios es el autor de la palabra. Él es el que estaba dando, ¿no?, el mensaje. And when we truly understand that this is God's word, cuando realmente entendemos que esta es la palabra de Dios, no la palabra de Moisés o de David o de Isaías. It's not Moses' words or David's words or Isaiah's words. It's not Mark, Luke, John, Paul. It's not any of it. It's God's word. Then that changes things. We have to take it seriously. Tenemos que, ¿verdad?, tomarla en serio. Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Amen. The second thing that Paul tells Timothy is that
God's word, the scripture is profitable. It's profitable. Y la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo es que la palabra de Dios es útil. Look at 2 Timothy, verse 16. All scripture is inspired by God, okay? Look at this. And is profitable. It's profitable for what? For teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. ¿Cómo dice el 16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay muchos versículos que me gustan mejor en español, pero en este caso me gusta mejor como dice en inglés. There's a lot of verses that I like the way it explains it in Spanish. Here I like the way it explains it in English because it uses the word profitable. God's word is profitable. La palabra de Dios es útil, ¿no? Tiene valor. And when it says that it's profitable, when we talk about profit, ¿no? When you think about earning a profit, what are you thinking about? You think about something that is of gain. You gain something, ganas algo, ¿no? Tiene valor. A profit has something that is profitable has value, you know? I invested so much, but my profit was this much. Invertí tanto, ¿no? Pero gané tanto más. Eso indica valor, ¿no? Y es lo que, como lo dice en inglés, hay valor en la palabra de Dios. There's profit, hay ganancia, hay beneficio, hay provecho. There's benefit in God's word. Y la palabra de Dios es bueno para algo, tiene algo de provecho. What is it good for? Well, it goes on to say that God's word is profitable for teaching or for doctrine, ¿no? La palabra de Dios es buena para enseñar, para doctrina, right? And what does that mean? Well, doctrine is a fundamental teaching of God's word. La doctrina es una enseñanza fundamental, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, esto es la razón que la palabra de Dios es tan importante para nuestra vida. That's why God's word is so important for us. It teaches us and it instructs us to the truth of God. Nos enseña, nos instruye en la verdad de Dios. Right? It says that it's also profitable for reproof. ¿Cómo dice en español? Para enseñanza, doctrina, ¿qué más? Para enseñar, para redarguir. Ahí mero. ¿Cómo? Redarguir. ¿Qué quiere decir eso, güey? Redarguir quiere decir reprender, right? It means to reprove or to correct. God's word reproves us, it corrects us. La palabra de Dios nos corrige, nos reprende, right? Now, we have to understand this, even if we're in Christ, even if we're converted, even if we're born again, aunque somos cristianos y nacidos de nuevo, de todos modos tenemos que seguir siendo corregidos en nuestras vidas. Amen. I got 2 amens out of that. We need to understand that even if we're saved, we still need correction in our lives. If we're going to grow up and develop in our spiritual lives, we need correction. Necesitamos corrección para seguir creciendo nuestra vida espiritual. If you have kids, you understand the value of correction. Si tenemos niños, entendemos el valor de la corrección, ¿no? If you see your child doing something wrong, are you going to let them keep on doing it? Si vemos a nuestros hijos, niños que están haciendo algo mal, ¿verdad? ¿Los vamos a dejar que lo sigan haciendo? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Queremos enseñarles a hacer el bien, ¿verdad? Y cuando hacen el mal, los tenemos que corregir. We need to teach our kids to do well, to do good. And when they do something that's bad, that's not right, we have to correct them. We have to bring correction. You know that jails and prisons are full of people who either did not receive correction in their lives growing up or they rejected
correction in their life. Las cárceles y las prisiones están llenas de personas, ¿no? Que quizá de jóvenes no los corrigieron, o si los corrigieron, rechazaron la corrección en sus vidas. Proverbios 9:8, Proverbs 9:8. We still need correction. Amen. Necesitamos corrección. We need correction. We need to be told when we're doing something wrong. Tenemos que se nos diga, ¿no? Cuando estamos haciendo algo mal. Proverbios 9:8, Proverbs 9:8. Do not reprove a scoffer, or he will hate you. But if you reprove a wise man, he will love you. ¿Cómo dice? Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué quiere decir eso? Si tratas de corregir a una persona que no le entran puntos, right? If you try to correct a scoffer, someone that isn't interested, that you can't tell him anything. If you rebuke that kind of a person, just don't waste your time. He's gonna hate you. But reprove a wise man, and he's gonna love you. Pero reprende a una persona sabia, dice que te va a amar, right? And today, no one wants to be corrected. Hoy en día, nadie quiere que los corrijas. Man, I know pastors who have to walk on eggshells with their people. Hay pastores que conozco que, ¿cómo se dice eso? En inglés hay una forma de decir que cuando tienes que ser delicado con la gente, ¿no? Y estás andando sobre cascarones, ¿no? Porque no quieres quebrar. Entonces, tengo un amigo mío que me invitó a predicar una vez a su iglesia y prediqué sobre el pecado. Dijo, hermano, después del mensaje, wow, dijo, hermano, yo quisiera predicar así en mi iglesia, me dijo. And the pastor invited me to church, to preach at his church. A friend of mine, and he said, man, pastor, I wish I could preach like that at my church. I said, bro, it's your church. Who else is going to preach like that? He was like, can't. Dijo, they'll fire me. I said, what? He goes, yeah, they'll get rid of me. Y digo, no puedo predicar así en mi iglesia si no me desocupan. Y dije, ¿cómo que te desocupan? Dijo, sí. Dijo, la congregación son los que están en control de los pastores y si no les gusta lo que predican, ¿me entiendes? Se deshacen de él. Y eso me pareció, wow, man. Wow, people do not like to be corrected. Correction, we have to understand that correction is love. La corrección es amor. When I was a disciple, cuando yo era discípulo, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, when I received Christ and I came to the things of God, I had my pastor and my pastor's wife they corrected me every single day. Mi pastor y su esposa eran los que estaban directamente arriba de mí, desarrollando mi crecimiento espiritual y me corregían todos los días. Pero yo entendía que ellos me amaban y querían lo mejor para mí, but I understood that they loved me and they wanted the best for me. And we need correction in our lives. Why? Because none of us are there yet. ¿Por qué necesitamos la corrección en nuestras vidas? Porque ni uno de nosotros hemos llegado. Ni uno de nosotros hemos llegado a la perfección. But if you want to grow up and mature and develop into the character of Christ, we need correction. Necesitamos la corrección en nuestras vidas. Y la palabra de Dios trae corrección a nuestras vidas. God's word brings correction to our lives. Ven para acá, Greg. Quiero hacer una ilustración. As God, si como Dios tiene un camino para Greg y ese camino está directamente al frente. Ni un grado a la derecha, ni un grado a la izquierda, ahí mero. Y Greg comienza a caminar ese camino, pero en el transcurso de su jornada, Greg se sale un grado fuera de dirección. If on that journey that God has for Greg's life, because that's the goal, Greg just shifts 1 degree out of line, right? Is Greg gonna get there? Nope. He might if it's here from there. He'll hit the corner, ¿no? Si es de aquí a allá, quizá le pegue a la esquina. Pero si
lo que Dios tiene para él está lejos en el futuro, ¿le va a pegar? No. Because if you're taking off from New York and you want to go to London and you're 1 degree off, you're going to end up in Africa somewhere. South Africa. Right? That 1 degree matters. So correction means, okay, Greg, we need to bring you right there. That's correction. Esa es la corrección. Lo moví nomás un grado, ¿verdad? Pero ahora sí va en el camino directo. Si lo dejo que siga así, lo amo. Do I love Greg if I let him continue in his wayward journey? No, because he's not going to get to where God wants him to go. We need correction in our lives. And the Word of God tells us that God's Word is profitable for not only instruction, but for correction, for reproof. Gracias, Grace. Tiene valor la palabra de Dios para corregirnos. God's Word is also profitable for training in righteousness. La palabra de Dios también es útil para entrenar, para la justicia. And one of the products of correction, uno de los productos de la corrección es que nos rectifica, ¿no? One of the products of correction is that it rectifies us. It puts us right. Nos pone en el camino correcto, en el camino recto, ¿no? And the Word of God sets you straight. La palabra de Dios te endereza, ¿no? Y mucha gente dice, árbol chueco, no sé qué. ¿No se endereza? No. Right, a crooked tree, you can't. And a lot of people have, I'm already old, man, you know, I'm just set in my ways, and this is the way I am, and this is me, and, you know, así soy, ya, soy viejo, estoy bien puesto en mi camino, ¿no? Y así no voy a cambiar, no voy a cambiar. Y es cierto, la gente puede cambiar. ¿Y qué? Take it or leave it, ¿no? Take it or leave it. The only thing I told my wife was when I asked her to be my girl, I said, look, I'm going to serve God, man. Take it or leave it. Yo le dije, pues eso sí le dije cuando pedí que fuera mi esposa, mira, yo voy a servir a Dios, mira, si quieres bien y si no. Eso fue el único, that was the only ultimatum I gave her, and she said, wherever God sends you, I'll go with you. And I está todavía mi esposa. But we can't change. Nosotros no podemos cambiar. No podemos enderezarnos solos, necesitamos a Dios, necesitamos la palabra de Dios. We need God, we need God's Word. So if you struggle with something in your life, así es que si tú batallas con algo en tu vida, maybe it's your character, man, quizás tu carácter o batallas en alguna cierta área, puedes intentar de cambiar todo lo que quieras, te vas a desolucionar, ¿no? You're gonna be disappointed, and man, I can never change, and this is useless, and you know, it's impossible, because the only one who can change you is God. El único que te puede cambiar es Dios. Su palabra nos entrena para la justicia. God's Word trains us in righteousness, in right living before God. You want to get right? Get into God's Word. Study it. Learn it. Allow it to correct your life. Estudia la palabra de Dios, apréndela, déjala que corrija tu vida. ¿Para qué propósito? For what purpose? And I'll finish with this. So that the man of God or the woman of God may be complete. Lee el versículo 17, Greg, por favor. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Paul was writing to Timothy. It's interesting because this was his last letter, probably to anybody. Esta fue la última carta que escribió Pablo, probablemente la última, ¿verdad? Que él escribió. He was about to be executed by Emperor Nero. Estaba por ser ejecutado, ¿no?, por el emperador Nero, ¿verdad? And he knew he was going to be executed. He knew he was going to die. As a matter of fact, he told Timothy, I'm about to be poured out as a drink offering to the Lord. He told him, I'm about to die. Estoy por morir. So if you can imagine, this is his last letter. So he's pouring out his heart
to Timothy. Él está derramando su corazón a Timoteo, le está enseñando, mira, esto es lo más importante que yo quiero que entiendas, Timoteo. This is the most important thing that I want you to understand, Timothy. Get into the Word. Get into the Word. Get into the Word. Métete en la palabra. Agárrate de la palabra de Dios. No te metas en discusiones ni fábulas and don't get into, futile and vain discussions and fables and controversies. Get into the Word. And Brother Noel said something this morning when he opened. Y hermano Noel dijo, mira, ahorita hay tantas cosas pasando en el mundo y son cosas que nos pueden distraer and they're things that can distract us and, get us worried and all this. But, we don't have to worry about any of that. Because we already know what God has. It's in His Word. And all we have to do is get into the Word. That's what Paul was telling Timothy. This is where the profit is. This is where the value of God's Word is. In that it helps complete us as Christians. Nos hace completos, ¿no? Para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. If we neglect God's Word in our lives, our lives will always be incomplete. But you know where you're going to find, where you're going to be filled in God's Word, in His promises, en las promesas de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Let's stand to our